हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज संडे चिटचाट एपिसोड 3 को आपन को स्वागत। आज मो संगे अच्छी कटक सदर ब्लॉक रो निमेशापुर गाँव रो जड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। मुझे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बोली कहबी कारण मुझे जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होती तो मुझे से हिसाब से मुझे विषय जानी। आउ सब इम्पोर्टेंट कथा हूँ अन्य इंट्रोडक्शन भी अच्छी जोटा कि मुझे आपको लास्ट को कहबी जोटा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सी होती किशोर नगर कॉलेज रो फिजिकल एजुकेशन टीचर बा पीईटी। ही इज एक्टिंग एज अ पीईटी एट किशोर नगर कॉलेज कटक सदर ब्लॉक। सो फ्रेंड्स, बर्तमान मु आपन सहित साक्षात करी श्री पूर्णचंद्र साहू संगे। सर नमस्कार। नमस्कार आज्ञा, समस्त नमस्कार करुच्ची, समस्त शुभेच्छा जनाऊँ। थैंक यू सर। सर आज कार सेशन जोटा यहाँ मोर चिटचाट सेशन। सर चिटचाट सेशन रे मु आपन को विभिन्न कथा पचारि आपन लाइफ विषय आपन कैरियर विषय आपमती तो आम कथा हाँ चिटचाट करवा। सर सर आर यू रेडी सर? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर बर्तमान जीवा आपनकर स्कूलिंग लाइफ को स्कूलिंग आपनकर कोड थिला सर? मु एई अवसर कहबी जे हमर गाँ स्कूल रे हमर जो नुआकुरा प्राथमिक विद्यालय जड़े गोटे भल स्कूल जोटी की आमर अप टू 7th क्लास पर्यंत आम एठी पाठ पढ़ीलु। एवं यह परे 7th क्लास पर आमर बिरीबाटी रत्नाकर विद्या मंदिर हाई स्कूल रे आमे तापरे सेतेबेले 10th नथिला आम समय 11th रे मैट्रिकुलेशन थिला। से 11th क्लास कंप्लीट करी पुणी परवर्ती समय रे रेभेन्सा कॉलेज रे मु आईकॉम डिग्री कंप्लीट कली। तापरे पुणी तापर वर्ष बीकॉम डिग्रीटा मु सालेपुर महाविद्यालय रु सालेपुर कॉलेज कंप्लीट करी। तापरे नेक्स्ट होची बीपीएड जोटा कथा है डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, सेटा को मध्य आमर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कटक रे मु कंप्लीट करी। तापर मोर वर्षे परे मु गोटे हाई स्कूल रे प्रथमे शारीरिक शिक्षा शिक्षक बा फिजिकल एजुकेशन टीचर हिसाब रे प्राइवेट हाई स्कूल रे मते सुजोग मिलला काम करियार। तापरे तार 2 वर्ष परे 1994 मसीह रे किशोर नगर कॉलेज रे जतेबेले महाविद्यालय क्रीड़ा शिक्षक पाई विज्ञप्ति जारी है गोटे पोस्ट बाहरिला हमर घर ठारू 12-13 किलोमीटर दूर रे। सेठारे भगवान का दयारू यही सुजोगटी मते मिलिला एवं से 94 मसीहा ठारू मु आज पर्यंत से ही महाविद्यालय रे क्रीड़ा शिक्षक भाव रे कार्य करि आसुछि। सर धन्यवाद सर। सर कॉमर्स आउ स्पोर्ट्स कॉमर्स मुझे जानछि गोटे वाणिज्यर पाठ बेपारी मान बिजनेसमैन प्राय पिला से पाठ पढ़ी बिजनेसमैन होंगे। तो आपण किंतु स्पोर्ट्स लाइन रे गले आउ मु जति जानछि आपण सर फुटबॉल गेम को प्राधान्य दियंती आज्ञा। तो फुटबॉल गेम प्रति आपनकर केबे से रुचिटा आसिला, केबे से गेम प्रति आपनकर वीकनेस आसिला? फुटबॉल गोटे खेल आम गाँव रे से समय आम जिते स्कूल पढ़ुलु से आम गाँव रे गोटे फुटबॉल टीम टी थिला। से टीम आम अंचल रे सुनाम अर्जन करथिला एवं जहाद्वारा कि आमे से समय आमर जो माने सीनियर माने थिले तांको पाखरे अभ्यास करूथुले प्रैक्टिस करूथुलु। प्रैक्टिस कला परे आमे सेतेबेले कैरियर करिया विषय मन को आसी नथिला। आमे पाठ पढ़ू कि ना कि अन्य कौन पेशा कौन प्रोफेशन को हुए तो जीवु भविष्य में, तेणु क्रीड़ा को कैरियर भाव में ग्रहण करवा सेतेबेले आमर मन को आसी नथिला। किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन कली तापरे तो से समय मध्य मु केवल गाँव रे रही कॉलेज को जीवा आसवा करूथली, हॉस्टेल रहउनथली। तेणु गाँव रे आमे अपराह्न रे घंटाए 2 घंटा गाँ पिला सहित फुटबॉल खेलिबार सुजोग पाउथली। से खूब आनंद लगुला। किंतु फुटबॉल खेलटा प्रति मोर बहुत वीकनेस थिला। जहाँ कहती एते वीकनेस ताकू मिस करिया को चाहू नथिली। कौन सी पाठर प्रेसर कि घरर तागिदा आ भितर भी मध्य मु पाठ पढ़ी केमिति घंटाए 2 घंटा फुटबॉल खेलिबी से गोटे निशारे रहूली सब। जहाद्वारा कि समय क्रमे मु बोधे खेल रे मोर निजर ता प्रति जो आकर्षण ता प्रति जो डेडिकेशन रहिला से धीरे धीरे मते सफलता मिलिला। से सफलता बल रे मु सेतेबेला पर्यंत मो क्रीड़ा को
एक प्रोफेशन भाव में नवा कि माइंड सेटल करी नथिली किंतु परवर्ती अवस्था माइंड सेटल करिया पड़िला तापरे मु से लाइन की आसिली विभिन्न पर्याय देकी सर मु तो शुणी एक्चुअली मुझे देखनी मुझे शुणी कड़े आप भी फुटबॉल खेलुंट कड़े फील्ड रे कड़े फुटबॉल न गड़े आपको रात निद हम ठीक कथा कौन सी परिस्थिति मत बर्तमान है 56 प्लस किंतु आपण माने बोधे मत देखिले हुए तो एबे जड़े यही बयस फुटबॉल भाया क्रीड़ा जो बहुत एनर्जी दरकार बहुत स्टामिना दरकार से गुड़ाक मेंटेन करी जड़े आज प्रैक्टिस कर बेल पड़े भी समय समय मैच भी दरकार पड़े खेली पार आपण माने को हुए तो टिके अलग लगिपारे टिके विश्वास भी कर न पारती किंतु मन थिले उपाय आसे बा मन थिले बयस ये हार मानी जाए कौन सी खेल खेल केवल नुहे जे कौन सी प्रोफेशन को जातु जे कौन सी गोटे आपण भितर गोटे जिनस प्रति जदि लाइकनेस रही दृढ़ इच्छा शक्तिटाए रही आपण मैंने केबे हार मानवे ना आपण जो प्रोफेशन था जहाँ भी करूँ से आज 56 हो गला किंतु काली 60 हो काली 65 हो एपर्यंत मु फुटबॉल को एते भल पाई एते भल पाइबा भी पाई आपण मान ठारू स्नेह श्रद्धा ये अंचलवासी ए विभिन्न स्तर जहाद्वारा कि मु बोधे तांक मानकर भल पाइबा को मु छाड़ी पारु नाही जहाद्वारा कि आज भी मोर प्रैक्टिस अच्छी दरकार पड़े भी मत मैच खेली पारुची मते बड़ा आश्चर्य लगे लोक मैंने आश्चर्य हमें यही बयस जड़े फुटबॉल मैच जो यंग पिला सहित खेल मोर पुओ बयसर पिला माने खेलुचंती अथच मु आज की भी फील्ड रे तांको सहित पुओ बयसर पिला मान सहित प्रैक्टिस करुची से एटा गोटे मते लागे किंतु मोर मनर दृढ़ता जो बोधे ता सफल हो पारुची आपण मानक भल पाइबा लोक मानकर साहाय्य सहयोग समर्थन एप्रति थाए जहाद्वारा कि यह संभव हो पारे सर सर फुटबॉल फील्ड रे जिबा पई आपन को किए गोटे पर्टिकुलर व्यक्ति गोटे गुरु जे कि आपन को आइडल रोल मॉडल आपन को से इंस्पायर करचंदी कि जे आपन तांको देखि कि नहीं एते बढ़िया खेलुचंदी मते आंकर बडा खेलियार अछि कि एमति कि इंस्पिरेशन पाइचंदी कि सर हाँ ये भी गोटे कथा केवल आम गाँव रे जेते बेले आमे प्रैक्टिस करिथिलु आम गाँव रे जो सीनियर माने आमर भाई माने सब सेते बेले खेलुथिले सेमानकर इंस्पिरेशन फास्ट किसी भाई मानकर ना कहिबे सर आमर भाई मान जो माने थिले आमर निजर दादा जने आमर केदारनाथ साहू एपटे नरेंद्रनाथ साहू सेपटे आमर गाँव आउरी अनेक व्यक्तित्व आमर शिव प्रसाद महांती आमर गौरहरी महांती गौर महांती ये आउ टिकना भाई यही सब भोला भाई एमान सब आमर सीनियर हुएता 5-10 वर्ष सीनियर से मान सब खेलला बेले आमे तांको खेल देखी खेलिया देखिया जाऊ तांको सहित प्रैक्टिस करू ए सब भितरे आउ अन्यान्य टीम रो भी मध्य अनेक भल भल प्लेयर मानक संस्पर्श आसू से अनेक किछि देखू फुटबॉल गोटे एमिति खेल जहाकू साधारण लोक माने बुझी पारंती एवं तार आनंद नहीं पारंती जहाद्वारा कि साधारण लोकटिए फुटबॉल खेल प्रति आकर्षित होता है जहाद्वारा कि आमे से मानकर साहाय्य सहयोग एवं से भल पाइबा को आधार करी केते अधिक परफेक्ट हो पारिबा फुटबॉल खेल रे जहादे लोक मानकर निकटतर हो पारिबा लोक मानकर ताली सुनी पारिबा ए सब द्वारा इंस्पिरेशन हेई भगवान द्वारा आज आमे से खेल जारी रखीछु किंतु आग भली आमे जदिबा यंग पिलांग भली खेली पारिबा नाही सेते जोर दौड़ी पारिबा ना सेते अन्यान्य स्ट्रेंथ स्टामिना आसीबो नाही जते चेष्टा कले भी किंतु ताकू आमे केवल बंचे रखिबा अन्य यंग माने अन्य जूनियर माने समस्ते जेपरी निराश न हेबे से माने मध्य कम दिनरू कहिबे माने फील करिवे जे नाही फुटबॉल मोर 30 वर्ष 35 वर्ष हला 40 वर्ष हला आउ हेई परिबो नाही फुटबॉल हेई परिबो नै कोन जोडा खेल रे आमे सस्टेन करि पाने हमर आउटडेटेड हे गेले हमर शारीरिक किंतु मु निजे एक्सपेरिमेंट करी देखुची जे स्टामिना कमी जाई पारे किंबा स्ट्रेंथ स्पीड ये सब कमिबो सियोर कमिबो सेटा आमे कहि परिया ना जे आमे तांको भली यंग पिलांग बेले करि परिया किंतु आम पाखरे जो रहिबो एक्सपीरियंस जो स्किल आम पाखरे जो रहिबो ता द्वारा आमे मध्य यंग पिलांग संगे एडजस्ट करि परिबा एवं अनेक स्किल नुआ नुआ स्किल आमे एक्सपेरिमेंट जोटा आमे खेले रे पिला मानक पई कि मध्य टिके से जो एक्सपीरियंस टाको जो स्किल गुड़ाक से कष्ट साध्य होता है
ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ବୟସରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ପାଉ, ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ପାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁ। କୋଚିଂ ଦେଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କେଉଁଠି କ୍ଲବ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ କିଏ ଆମକୁ ଟିପ୍ସ ମାଗନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେଇଠି ଆମେ ସେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା ସେୟାର କରୁ। ଅନେକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ଲେୟାର ବନିପାରନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କରିବି, ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବି, ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିକି ବୋଧହୁଏ ମୋର ଜୀବନଯାପନ କରିବି ବା ମୋର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଯେଉଁଟା ମୋର ଇନକମ୍ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବି ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣାଇଥିବେ ବାପା ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟିକିଏ ଏଇଟାର କାରଣ ହେଉଛି ବାପା ପ୍ରଥମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର କିଛି ବିରୋଧ କରିବାର ବି କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ବାପା ବିରୋଧ କରିନଥାନ୍ତେ, କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖାଲି ମୁଁ ଖେଳି ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିଦେଲେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟା ଗଢ଼ିବାକୁ ଜଣଙ୍କର ଦରକାର କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନା। ଭଲ ଖେଳିଦେଲେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଜଣେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବ କେମିତି, ସେ ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ସାର୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ 2 ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା? ନାଇଁ, ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏତେ ନଥିଲା। ଏବେ ସିନା IPL ହେଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ସବୁ ଯୋଉ ଖେଳା ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉ କ୍ଲବ୍ ପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ସୁବିଧା ନଥିଲା। କାଁ ଭାଁ ଯୋଉମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହୁଏତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ସେମାନେ ଏତେ ଆୟ କରିବାର ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ B.Com ପାସ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ କୌଣସି B.Com ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ, ନେକ୍ସଟ ଡିଗ୍ରୀ କିଛି ହାସଲ କରୁ, ପଢ଼ୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜବ୍ କରୁ। ସେ ଜବ୍ କରି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାଟା ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଭିଳାଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଟିକେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କାଳେ ସିଏ ଏଇ ଖେଳରେ ଗୋଟେ ଏକ ପେସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଖେଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ନଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଧରିବି, ହୁଏତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ବାପା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି, ସିଓର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ B.Com ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବାଇଦିବାଏ କଟକ ନୂଆ ବଜାର ପାଖରେ ବର୍ଷକ ପରେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନର ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। କିଏ ସାଙ୍ଗ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଖିଳ ମୋହନ ଜେନା। ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟରେ ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସାଇଡ଼ରେ। ସିଏ ଜଣେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ। ସିଏ ବାଇଦିବାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଲେପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ B.Com କଲାବେଳେ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସବୁ କଲେଜ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭଲ ଭଲ ଆଥଲେଟ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ସେଠି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଜଣେ ଆଜ୍ ଏ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ। ଫୁଟବଲରେ ସେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲି ଯଦି ବା ଫୁଟବଲ ଖେଳର ସେଠି ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସୁଯୋଗ ବିଶେଷ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଥଲେଟିକ୍ରେ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ, ପର୍ଟିକୁଲାର ରନିଂ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି କଲେଜର ସମସ୍ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଆଉ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମେସ୍ରେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଟବଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି। ତାପରେ ମୋର ଖେଳ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟି ମୋତେ ବାଇଦିବାଏ 4-6 ମାସ ପରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା, କ'ଣ ଏବେ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଏବେ କିଛି କରିନାହିଁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଦେଖିବା ଆଉ, 4-6 ମାସ ତ ଯାଇଛି ଆଉ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା, ଏଠି ଏତେ ଖେଳାଖେଳି ତମେ କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, BPED ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ
इन फिजिकल एजुकेशन तुम जानी तो मुझे ना मुझे जानी टे मत एतटा भल भाव जानी से कहले ना तुम बीपीएड डिग्रीटा कले हुए तो स्कूल कि कॉलेज यही जगार अन्य लाइन अपेक्षा सी मत भाविले जेहेतु अत्यधिक स्पोर्ट्स को भल पाते अत्यधिक स्पोर्ट्स पर समय दौली बहुत प्रैक्टिस करुली तेणु सी भाविला ये स्पोर्ट्स लाइन गले निश्चित सफलता भल स्पोर्ट्स लाइन में क्यारियर कर भरोसा नहीं कि मत एडवाइस कले तुम बीपीएड कर दियो बीपीएड करदेला कौन स्कूल कि कॉलेज तुम आज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट पाइपर तेणु समय नष्ट न करी मत से बतईदे ये गवर्नमेंट कॉलेज फिजिकल एजुकेशन अच्छी से प्रति वर्ष बाहर गोटे वर्षर कोर्स से वर्ष एवं 2 वर्ष होगा जमी बीएड 2 वर्ष बीपीएड मत 2 वर्ष किंतु से समय 1 वर्षर कोर्स थिला तेणु मु जोगु को एडभाइस पाइकी मु गवर्नमेंट कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ता पर वर्ष मु अप्लाई कली अप्लाई करी सीटीए बहुत प्रतियोगितामूलक इंटरव्यू रे गवर्नमेंट कॉलेज रे पाइली भगवान दयारू से तापर मुझे समाप्त करी मु आसिक घरे अच्छी यही समय मते आम गाँव रु 5 किलोमीटर दूर गोटे हाई स्कूल ता ना बारदा हाई स्कूल से बारदा हाई स्कूल मैनेजिंग कमिटी सहित मोर भल संपर्क कारण मुझे अंचल फुटबॉल खेल हिसाब से सहित परिचित थी से मत बीपीएड करी हाई स्कूल से सीपीएड क्वालिफिकेशन प्रযোज्य थिला किंतु मु जेहेतु बीपीएड करी हुए तो कॉलेज पाई मोर योग्यता थिला किंतु से कहले तमें आम हाई स्कूल नुआ करूँ तेणु तुम्हें जदि चाहब आसी आम स्कूल जोग दियो आउ भविष्य में कौन चान्स जदि कॉलेज कि अन्य कौन अनुष्ठान पाइब तुम से चल जापर कि बर्तमान फर द टाइम भी तुम आसिक ये आमको साहाय्य कर और निजर अभिज्ञता हासिल कर से हाई स्कूल 1.5 वर्ष मु काम करने सुजोग पाई तापर बाय दी बाय किशोरनगर कॉलेज से 7-8 किलोमीटर दूर किशोरनगर कॉलेज रे एक पोस्ट थिला प्रति कॉलेज जन फिजिकल एजुकेशन टीचर रही था तेणु मत से हाई स्कूल रहा मुझे सुजोग भी मतलब निजे खोजुली कारण हाई स्कूल रू कॉलेजटा टी भल हम मोर योग्यता भी अच्छी से सब दृष्टि कॉलेज टी मोर मन में थिला कॉलेज केमती गोटे कॉलेज रे पाइबी किंतु बाय दी बाय से कॉलेज पोस्ट बाहर मुझे अप्लाई करी इंटरव्यू दे भगवान दयारू से पोस्ट मत मिलला एवं से दिन ठारू 1994 मसीह से बर्तमान अवस्थापित अच्छी मोर दायित्व बा मोर कर्तव्य संपादन करुच्ची सर जितेबाला आपण किशोरनगर कॉलेज जॉइन कले एज अ पीईटी टीचर तो निहाती भाव में चाकरी गोटे पाई माने निहाती भाव घरे गोटे प्रकार एक्साइटमेंट थी खुशी थी क्या पिला माने कूलर लगिगले तो घरे गोटे खुशी थाए गोटे आपण बापा केते सैटिस्फाइड थिले जे आपण एटी चाकरी करछन जो प्रश्नटा कथा एक्चुअली फैक्ट गले बापा तो खुशी होइचंती परिवार समस्त खुशी होइचंती मु निजे भी बहुत खुशी हेली ये जे मु जो डिग्री हासिल करी आज मोर वृथा जाऊनी एटलिस्ट कॉलेज रे भी गोटे चाकरी करने माने मोर इच्छा थिला ता भगवान द्वारा पूरण है से दृष्टि परिवार आम समस्त खुशी थी किंतु यह भितर केवल गोटे कॉलेज रे चाकरी कला बेले सेते जेहेतु यह एक ग्रामांचल हो बा सहरांचल ग्रामांचल कॉलेज एवं से समय संगे संगे गवर्नमेंट रु डायरेक्ट पेमेंट आमर सिस्टम नथिला आम खूब कम दरमारे से समय प्राइवेट मैनेजमेंट रु पाई अनेक वर्ष हमको खूब कम दरमारे काम करिया पड़ला जहाँद्वारा कि समयटा माने कष्टकर होता तेणु बापा कि बो जो जी खुशी होते प्रथमे किंतु किसी दीर्घ वर्ष टी गवर्नमेंट दरमा पाइबा अपेक्षा करिया पड़ला से मन में भाविले पुओ जदि शीघ्र रोजगार था हुए तो आउर अधिक खुशी होता किंतु अपेक्षा करिया पड़ला धीरे धीरे अवश्य धैर्य टी धरिया पड़ला किंतु गोटे काम भितर विभिन्न कार्य कॉलेजर कार्य निजर घर कार्य ये भीतर समयटा अतिबाहित है ता भितर किछि वर्ष अतिबाहित हो गला किंतु जहा किंतु बापांकर बोंकर सपोर्ट सब बेले रहिला किंतु टिके शीघ्र इनकम करवाटा जो दरमाटा कम थिला तो दरमा केते टका सर दरमा थिला प्रथम प्रथमे 400 टंका दरमा चाकरी करथिली 400 टका मात्र 400 टका को वर्ष 1994 मसिया रे 1994 रे 94 रे आगे 400 टका तो बहुत कम सर बहुत कम आगे जादर कि 400 टंका रे चाकरी करवा कथा सुनिले माने निश्चय जे कही आज विश्वास करिवेनी किंतु प्रथम मुझे चाकरी कर 400 टका पाइली अन्य स्टाफ मतलब से 400 500 600 जो मैंने सीनियर होते 700 800 पर्यंत
ମାତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ମୋତେ ବୋଧେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଆମ କଲେଜର, ସେ ବୋଧେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟମିତ ହେଇ ଚାଲିଲା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମ କଲେଜର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ନିୟମିତ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦରମା ପାଇଲେ। ସମୟ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ କଷ୍ଟକର ସମୟଟା ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଗବାନ ଯାହା କାହାର ତ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହାକୁ ବି ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବେନି, ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ 400 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ତାପରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଦରମା ପାଇଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ତାର ଯେତେବେଳେ 400 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣ ପାଇଲେ ହେଲା, ଆପଣ ବିବାହ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲା? 94ରେ ଆପଣ 400 ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାରେଜ କଲି। 96ରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ଓକେ 96ରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଧେ ଆଉ 200-400-500-1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦରମା ହେଇଥିଲା। 200-100-300 ବଢୁଥିଲା। ହୁଏତ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି। 1000-1200 ଟଙ୍କା ଦରମା ରେ ଜଣେ ସେଇ ସମୟରେ, ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ 1000-1200 ଦରମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନର 5000-7000 ଦରମା ସହିତ ସମାନ ହବ। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସେ ତମର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଅଫ ମନି କମ୍ପେୟାର କଲେ ସେଇ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଦରମାଟା ଅବିକା ହୁଏତ 7-8 ହଜାର ଦରମା ସହିତ ସମାନ ହବ, କି 6-7 ହଜାରରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ 1000-1200 ଦରମାରେ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ବାପାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଥିଲା, ଆଉ ଆମର କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ପଶିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦରମାଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଥିଲି ସେଇ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜର ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଯଦିବା କଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ସେଇ ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ସେ ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆଉ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ପରିବାର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ କିଛି 50% ସମୟଟା କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି, ଆଉ 50% ସମୟଟା ଟିକେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଲେଭେଲର ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସ୍କିମ୍ଟା କେମିତିଆ ଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ସେତିକି ଦରମା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଲେଭେଲର ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ? ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କିନା କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ଇଏ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟ ମୋର ନୁହେଁ, ଏକା ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ। ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଏଡେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଦରମା ପାଉଛୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ବୋଲି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏଠି କାମ କରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଇଏ ପାଇଲୁ, କାରଣ ବି ତାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲୁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ 94ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚରର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଥିଲୁ। ଆମର ବିଶେଷ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ୍ ପଲିସି ଅଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର 2 ବର୍ଷ 5, 7, 9 ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଫେଜ୍ରେ ଜଣେ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଲ୍ ଏଡେଡ୍ ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 92 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 5, 7, 9ରେ ଦରମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 94ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, 93, 94, 95 ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଲା 92 ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ବା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସେଇ ସବୁ କଲେଜର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ
आमको गवर्नमेंट दरमा परिसरभुक्त करने टी विलम्ब होता तेणु आम विभिन्न पर्यायर आम संघ मध्यम आम आंदोलन करूँ आंदोलन कर दुर्बार आंदोलन करूँ जहाद्वारा कि सरकार आमर ये न्याज्य दाबी पूरण कले किंतु टी विलम्ब जहाद्वारा कि तथापि आम किसी दाबी बर्तमान सीधा पूरण हो पारि ना किंतु कौन करवा जते मु तो आम तो जड़े नुह जे जनकर कि सरकार पूरण करदे जदि पूरण कर तो सब ओडिशार एमती कॉलेज किंबा स्कूल विभिन्न हजार हजार संख्यार कर्मचारी शिक्षक सब रही जो माने कि यही समस्या दे करते ब्लॉक ग्रांट जो सरकार गोटे सिस्टम रे दरमा देले आम प्रकृत न्याज्य दरमा को ठीक भाव लागू नक टिके किछिटा रेस्ट्रिक्शन आनिले जहाद्वारा कि आम दरमा ए पाऊँ किसी असुविधा ना किंतु आउ किछिटा दरमा रे असंगति होती आमर जो केते वर्ष पूर्वर चाकरी दरमा को तार हिसाब को नहीं ना आउ भविष्य में पेंशन परंत भी तार किसी गोटे पॉलिसी तैयारी करना ये सब भितर आमर आंदोलन चालू रही संघ माध्यम आम सरकार दृष्टि आकर्षण करुचु कारण आम जिते 2005 मैंने 4 ରୁ 5 मसीहा पर जो मैंने रही एनपीएस रे सब पेंशन पाइबे एनपीएस तांकर सिस्टम करिछि किंतु 2004-5 पूर्व जो मैंने आम जॉइन करूँ एनपीएस नथिला आउ से सब दृष्टि आम बर्तमान पेंशन पाई विभिन्न अदालत बा कोर्ट केस रे बहु संख्यार आमर कर्मचारी सब अदालत न्याय पाई द्वारस्थ होती आम सेठी अदालत रे आमर रही केस किपरि पेंशन पाइबू आउ आड़े संघ माध्यम सरकार दृष्टि आकर्षण आम करूँ हे तो भगवान दयारू आमर यही लोकप्रिय सरकार आम दाबीटी पूरण करेंगे ये आशा आम रही ईश्वर भरोसा रही जदि आम प्रकृत में परिश्रम करूँ बा यही अनुष्ठान को पाई आम समय देथिबु किसी सैक्रिफाइस करूँ निश्चय भगवान आमर ऊपर आशीर्वाद देवे एवं आड़े सरकार आम न्याय दाबी पूरण करेंगे बोली आशा रखी सर आंदोलन करवा माने तो गवर्नमेंट विरुद्ध में मूवमेंट करवा बा स्लोगान दवा तेणु ये सब जिनस जो चलता करुले तो किसी माने फेस करछन्ती किसी प्रॉब्लम्स सेठी आपण जानती सब स्कूल कॉलेज टीचर मानकर आंदोलन प्राय विभिन्न समय आमर भुवनेश्वर ठारे सरकार दृष्टि आकर्षण आंदोलन होता है तार कारण हूँ स्कूल कॉलेज शिक्षक माने अनेक दाबी ठीक भाव में सरकार शुणवार टिके विलम्ब होता है किंतु से माने कर्तव्य संपादन करि शिक्षक कर्मचारी समस्ते निज निजर कर्तव्य सुचारू रूपे करि जमती गवर्नमेंटर टीचर्स कर्मचारी भली किंतु से सरकार टिके अणदेखा करि अनेक समय जहाद्वारा कि से बाध्य हुंती सरकार पाखे दृष्टि आकर्षण करने आंदोलन करने अनेक समय भी सरकार यही आंदोलन पर सरकार आसी थाए गोटे से विचार करिसेंती अनेक बार विचार करके अनेक दाबी पूरण करिसेंती सरकार कृतज्ञता आम जनाऊँ कृतज्ञता मुझे जनईबी कारण अनेक दाबी से पूरण करिसेंती किंतु आउ किछि बाकी रही जदि ताहा सरकार पाखरे मु निवेदन करी खाली मोर नुहे आमर जो समस्त शिक्षक कर्मचारी सब रही स्कूल कॉलेज मानक जो मैंने दाबी करुँच से दाबी जदि सरकार सुविचार कर पूरण करते निश्चित भाव कौन दाबी रही आमर बर्तमान अनेक जिनस जदि मिल पारि ना जहाँ मिली भगवान दयारू से सरकार को आम धन्यवाद दबा कि आउ जो दाबी हूँ जड़े अवसर पर समस्त जानती जड़े कर्मचारी अवसर पर किसी प्राप्य से पाई था इधर मेनली आमर पेंशन थाए पेंशन टी जदि आमर एनपीएस कटि था हे तो आम एनपीएस रे किसी पेंशन पाई था कि एनपीएस कटिनी तेणु आम कौ पटे आम किसी उपकृत हो पारिबा ना जदि पेंशन लागू न करा जाए तेणु सरकार को आम निवेदन करूँ जे एनपीएस जेहेतु कटने आमर पेंशन किसी रखंतु निर्धारण करंतु जहाद्वारा कि आम अवशिष्ट जीवन अवसर पर समस्ते टिके भल चली पारिबे आउ जहाद्वारा कि से माने जो समय देइचंदी तांकर सारा जीवन यही अनुष्ठान पाई यही सरकार पाई छात्र छात्री मानक पाई ताहा निश्चय भाव में से माने टिके आश्वस्त हेबे मु एया कहया को चाहे सर आपणकर पिला माने आपणकर प्रथम संतान जे कि मो स्त्री सी तो जड़े भल स्टूडेंट आ मोर 2019 सहित बहुत होता आ मोर जड़े शाड़ी आ मोर जड़े शला शला पढ़ुं बर्तमान +2 फर्स्ट ईयर
ଆଉ ଶାଳୀ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ମୋ ବାପା ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଆୱାରନେସ୍ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିଦିକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିଲେ କି ଟିକେ ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 96ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି 97ରେ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲି ଏବଂ 2003ରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପରେ 2008ରେ ମୋର ତୃତୀୟଟି ମୋର ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ପାଇପାରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଆୟ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ନଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଦେଇକିରି କମ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କର ଆୟ ଆଜି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ନାହିଁ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଭଳି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଫସୋସ ନ ରହେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନିଜେ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଛି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯଦିବା +2 ବେଳେ ପଢ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ପାଇଛି ବାପା ଆମର ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବାପା କିମ୍ବା ବୋଉ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବାପା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସାର୍ ବାପା ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଯେମିତି ଅମିନ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସେଇଭଳି ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 2003ରେ ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆୟ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ଥାଏ ତେଣୁ ବାପା କେବେ ସେ ପଛେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝିଅଟି ମୋର MSc ପରେ BEd କରୁଛି MSc କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟିଏ ମିଳିଛି ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ସେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବି ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଏବେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଜଣେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ଅନେକ ପର୍ସନାଲିଟିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ସେୟାର କରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ସେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇରେ ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ କେତେ ବଡ଼ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣ ଦିନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟକୁ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନେରୀ ୱେରେ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ ସାର୍ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଅଧା ରହିଗଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଜିଦି ପୂରଣ ହେଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସେ ତ ଜାଣୁଥିବେ ନିହାତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି ମୋର ଦରମା ଏତିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତି କି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହଁ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନକମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ କହିବା ନା ଯେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଫେକ୍ସନରେ ରଖିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ମିଶିଲୁ ସେମାନେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ବାପା କିମ୍ବା ବୋଉ
फादर मदर आमर ठीक केयर नौकरी से जानी ना से मिनिमम नीड गुड़ा आम पूरण कर अति कॉस्टली ड्रेस खोजते हे तो आम कॉस्टली ड्रेस किणु हे तो से आहरी कॉस्टली मेंटेन करा चाहिए चाही ना से जानते बापा कि माँ आमर कि परिवार एम जहाँ आमको दौरान से अनुसार से ठीक दौरान आमको तो स्नेह सती मिलूँ अफेक्शनटा मिलूँ तेणु से जानते आम आम आय कौन अच्छी तेणु से अधिक केवे डिमांड करना जहाँ आम पकेट को चाहिए से चाहिए से तारी भितर से रही सेमती फेस करना कारण जहाँ आम पकेट से अनुसार बजेट से करुले आम भी करूँ भगवान दयारू से पाठ पढ़ी से ठीक चली तेणु आम आम कर्तव्य आम करी आहरी हे तो जो इनकम जदि ठीक था हे तो आउ अधिक किसी पारता इनकमटा ना दरकार ना बोली कहूनी इनकमटा थी भल आउ बापा माँ हे तो आम से समय टी बेसी बापा माँ आम ठारू एक्सपेक्ट करी साधारणतः जे पिला माने इनकम कले आमको टे हेल्प करेंगे आउ अन्य किसी घर प्रोब्लेम सल्व हो सब भितर टे असुविधा है सत से आम आ कौन कर जहाँ समय को अपेक्षा करके रहा पड़ा धैर्य धरिया पड़ा आया बापा माँ यही सब टे अविश्वास थी निश्चित कारण से जो समय टे भल इनकम आवश्यकता थाए से समय आम टे अवसर थिलु तेणु जहाँ जहाँ भगवान इच्छा तेणु से चलला सर कौन खाया भल पाती आप कौन सेमती किसी मोर निर्दिष्ट खाद्य प्रति नहीं सेमती किसी नहीं कारण आम घर परिवार जहाँ हुए ताको ग्रहण करे सेमी देखा गले मोर टे मीठा प्रिय मुझे मीठा टे मीठा खटा एमती टे प्रिय थाए किंतु जहाँ जिते जहाँ मिली घर समस्ते जहाँ खाती आम जहाँटा अफोर्ड कर से आम मेंटेन करूँ आउ अधिक जो कॉस्टली जिनस खाद्यपेय व्यवहार करवाटा तो संभव नुहे तेणु जहाँ मिनिमम खाद्य साधारण घरे खाद्य पनीपरिया भल मंद जिते जहाँ मिली से आम खुशी ग्रहण करूँ खुशी ग्रहण करार अच्छी आउ लक्ष्य रखिले खाद्य प्रति एतेटा तेणु तो मिल कि न मिल से आम एत बेसी ध्यान दे न था केवल लक्ष्य कहले आम जीवन कौन गति अच्छी आम दायित्व अच्छी आमर से सब प्रति लक्ष्य थाए तेणु खाद्य प्रति अत्यधिक लालायित रहा कि को रखिले आमर अनेक दायित्व कि अन्य मेंटेन कर से बजेटा भी आमर बजेट बाहर को जीव ये सब को लक्ष्य रखी आम खाद्य जहाँ मिले तो से संतुष्ट होगा चेष्टा करे सर युवापीढ़ी को वार्ता दिंतु आमर जो मैंने बर्तमान यंग जनरेशन अच्छा युवापीढ़ी एज ए होल गोटे वार्ता दिंतु सर ये तो कथा कह गले समस्ते युवापीढ़ी केबे निराश हूँ ना आम अनेक भावती जे पाठ पढ़ी कौन लाभ हम पाठ पढ़ी चाकरी ना कि पाठ पढ़ी कौन करवा किंतु सेमती देखा गले आजिकल समय जॉब करी चली हम किंतु माने वाइड स्कोप हो गलानी अदर वे विभिन्न इनकम सोर्स हो गलानी विभिन्न प्रोफेशन को जड़े सिलेक्ट कर किंतु एजुकेशन टाक केबे नेग्लेक्ट करवा उचित नुह कारण एजुकेशनटा थिले एटलिस्ट जड़े भल भाव एजुकेशन जदि कर से निश्चित भाव तार मेंटल करेज तार आईक्यू तार ब्रॉडनेस ये सब आसो से चाकरी हे तो गवर्नमेंट पाइपे न पाइपे से अलग कथा किसी ना किसी से कर बहुत स्कोप अच्छी आजिकल समय जेकोसी खाली चाकरी की अपेक्षा न करी जहाँ भी स्कोप अच्छी आजिकल समय युवक केवल फ्रस्ट्रेशन हूँ ना निज उपर भरोसा रखु स्ट्रगल करूँ निश्चित भाव आपण मैंने जीवन में गोटे लक्ष्य में पहुँची पारे भलरे चली पारे सम्मान आत्मसम्मान सहित चली पारे यहाँ विश्वास मोर अच्छी केबे निराश हवा उचित नुह सब बेले स्ट्रगल करूँ एवं ठीक भाव में डिसिप्लिन वे जातु आपण मानकर निश्चित लक्ष्य स्थल आपण मैंने पहुँची पारे बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत भल लगे आप कथा है कि आपण तो मोर फादर इन लॉ मुझे आशीर्वाद नौची